नंबर 1 आसिला सुभद्रा द्वितीय किस्ती प्राय 1 कोटी महिला खाता को आसिला टंका। महिला दिवस रे महिलांक पई खुशी खबर। खाता को गला सुभद्रा टंका। एकाकालीन कोटिए खाता को गला सुभद्रा टंका। ब्रह्मपुर समावेशन रे सुभद्रा द्वितीय किस्ती पटाइले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही सभारे उपमुख्यमंत्री के सिंह, प्रभाती परिड़ा, विभिन्न विभागर मंत्री एवं स्थानीय विधायक माने उपस्थित रहितिले। निर्वाचन प्रतिस्थिति अनुसार गत सेप्टेम्बर 17 तारिख रे राज्य रे सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। ए जाई 5टी पर्यायर 1,64,00,000 महिला प्रथम किस्ती सहायता राशि पाइतिले। शनिवार सेमाने पुणी 5,000 टंका पाइचंती। गोटिए दिन रे एई 1,64,00,000 हिताधिकारी खाता को द्वितीय किस्ती टंका पटा जाइछि। नंबर 2 कहीं जरूरी 5 और 15 वर्ष पर पिलांको आधार कार्ड अपडेट। आधार कार्ड को एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भाव विवेचना करा जाए, जार आवश्यकता अनेक सरकारी एवं बेसरकारी कार्य लगी थाए। हेले आपण जानिचंते कि 5 वर्ष और 15 वर्ष बयसर पिलामानंकर आधार कार्ड अपडेट करने बाध्यतामूलक। जदि यही अपडेट समय मध्य न हुए तेबे भविष्य में स्कूल प्रवेश, प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण काम समस्या सृष्टि हो पारे। पिलामानंक आधार कार्ड रे बायोमेट्रिक अपडेट दुई थर बाध्यतामूलक। प्रथमे 5 वर्ष बयस एवं द्वितीय थर 15 वर्ष बयस आउ थे बायोमेट्रिक अपडेट करने पड़ता है। यही प्रक्रिया को बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक अपडेट कहुए। नंबर 3 बंद थिला रेल पाटक। बाइक कांदर टेकी पार एले ट्रक। अनेक समय सोशल मीडिया रे एमिति किछि वीडियो वायरल हुए जहां देखिले भी विश्वास करने सहज हुएनी। निकटर एमिति एक वीडियो वायरल होइछि जहां इंटरनेट जगत रे हईचई सृष्टि करिछि। काहेकि ना जड़े बाइक चालक निज बाइक को मुंड उपर धरी रेल पाटक पार करिसंती। एही वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल होइछि। रेल पाटक बंद हेबा परे अनेक लोक अपेक्षा करिबा परिवर्ते पाटक डेई एहाकु पार करंती, किंतु बाइक किंबा कार रे थिबा लोक अपेक्षा करिबा पई बाध्य हुअंती। काहेकि ना बाइक व कार को नहीं रेल पाटक डेइबा मुश्किल, किंतु जड़े व्यक्ति अपेक्षा करेंगे कौन निज बाइक टेकी रेल पाटक पार करिसंती। बाइक को निज कांधरे उठाई आगको बढ़ी चली व्यक्ति। नंबर 4 पुओ सामने चलीगला बापा जीवन। पुओ परीक्षा देवाई बापा उत्साहर सह परीक्षा केन्द्र को जाऊले, हेले विधिनर विधाता थिला अलगा। अध रास्तार चलीगला बापा जीवन। पुओ गुरुतर अवस्था कंटा बाजी डाक्तरखाना चिकित्सित होते। खबर अनुसार बलांगीर सदर थाना रतरकांडी पंचायत तालुंगजोरी गाँव प्रहलाद सान निज पुओ समीर साहे बाइक रे बसाई परीक्षा केन्द्र को जाऊले। नुआपड़ा जिला करंगमाल जुक्त 2 परीक्षा केन्द्र समीर साह जाऊले, हेले अधरास्ता मझिरे बंगमुंडा गाँ निकटर एक पल्ल उपरे भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइतिले। बापा प्रहलाद साह पल्ल तलको खसी पड़ते बेले पुओ सामान्य आहत होइतिले। या परे उभयंकु उद्धार करी कंटाबांजी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायतिला, हेले सेटारे डाक्तर प्रहलादंकु मृत घोषणा करथिले। नंबर 5 चंद्र रे पानीर संधान कला चंद्रयान 3। चंद्र रे पानीर संधान पाई चंद्रयान 3। चंद्र रे पानी गचित अच्छी कि नाही ताकू नहीं विभिन्न समय भिन्न भिन्न तथ्य प्रकाश पाई। मात्र इसरो चंद्रयान 3 अभियान में मिलता तथ्य अनुसार चंद्र रे विपुल परिमाणर पानी बरफ आकार में गचित रही। एपरिक यही पानी को व्यवहार कहुई। 2023 अगस्ट 23 रे चंद्रयान 3 चंद्रयान दक्षिण मेरु सफलतार सह अवतरण करथिला। एही समय चंद्रयान 3 तापमात्रा संपर्कित गुरुत्वपूर्ण तथ्य देइतिला, जहाँ सूचित करुछि जे चंद्रपृष्ठर तले बहुमात्रा बरफ गचित अच्छी। चंद्रयान 3 द्वारा प्रेरित विभिन्न तथ्य उपरे गवेषणा करुवा दलर मुख्य दुर्गा प्रसाद कारनाम कहवा अनुसार चंद्रर दक्षिण मेरुर पृष्ठ तले बरफ थिबा कारणर अंचल भित्तिरे चंद्रपृष्ठर तापमात्रा पार्थक्य रहुछि। नंबर 6 बहु उच्चतार जाऊला विमान हठात फ्लाइट डोर खोलीदेले जड़े छात्री। यात्री हठात खोलिले एमरजेंसी गेट। डेलीमिनेट रिपोर्ट मुताबिक प्रतिक्रियादर्शी कहते कि विमान एमरजेंसी डोर पाखरे बसिथिबा जड़े युवक हठात उठी डोर खोलने चेष्टा करने लगिले। अन्य यात्री माने तांकु डोर लिवर टाणिबार देखि तुरंत अलार्म बजाइतिले। या परे विमान को मेंबर माने घटनास्थल में पहुंची ए यात्री को काबू करथिले। 35,000 फुट उच्चरे आतंकित महल। घटना समय विमान आटलांटिक महासागर उपरे पाखापाखि 35,000 फुट्र उच्चतार उड़ाण भरुतिला। एमरजेंसी गेट खोलिबा कारणरू यात्रींकठारे भय बतारण सृष्टि होइतिला। किछि यात्री निज सीट्रु उठी डोर आड़कू देखिबाकू लागिले तो किछि गारबार जाई चित्कार करिबाकू लागिले।
ନମ୍ବର 7 ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2 ବିଘା ଜମି କିଣିଲେ ବିଗ୍ ବି ଦାମ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଅସ୍। ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2 ବିଘା ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ତାର ଦାମ 86 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଡେଭଲପର ଦ ଆସ୍ଥା ଅଫ୍ ଅଭିନେତା ଲୋଡ଼ା ନିକଟରୁ ହରିବଂଶ ରାୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମକ ସେହି ଜମିକୁ କିଣାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ହରବଂଶ ରାୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେହି ପ୍ଲଟ ତିରୁବାରୀ ମାଞ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦୂରତା 7 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 8 2 ଦିନିଆ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବଳିବ ତାତି। 2 ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବଳିବ ତାତି। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା। 9 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତାତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଜଗଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି ଭାରତ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ? ଚମକାଇ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଭାରତ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ହେବାକୁ ହେଲେ 2047 ସୁଦ୍ଧା 7.8% ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଭାରତର ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ଜାରି ରଖିଲେ ଦେଶ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବିପୁଳ ବେଗରେ ଉନ୍ନତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭାରତର ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମାବେଶରୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଖୁସି ହେଲେ ମହିଳା, ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନାରୀ ଶକ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମାବେଶରୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଯାଏଁ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,64,00,000 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସେମାନେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି 1,64,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ।